Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim lana bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kenikmatan berupa sehat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Kemudian dilanjutkan insyaallah dengan ta'lim bersama guru kita Syekh Amr Muhammad Hasan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ganjaran yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat amal ibadah kita nanti di akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan hal ini istiqomah hingga nanti kita menutup usia. Mari kita simak bersama-sama pemaparan hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh beliau Syekh Amr Muhammad Hasan. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, insyaallah tatimmatan li bab az-zakah. Insyaallah sanatakallam al-yawm an zakati al-fitr. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita akan menyempurnakan pembahasan kita sebagai penyempurna dari bab zakat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. طبعا عندي زكاة الأموال كما قلنا. الآن سنتكلم عن زكاة الأبدان، زكاة هذا الجسم، وهي زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم عند الانتهاء من صومه من الرفث واللغو وغيره. Kita sudah membahas kemarin tentang zakat mal, zakat harta. Sekarang tentang zakat badan kita. Zakat badan kita atau kita sebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini fungsinya adalah sebagai penyuci atau penyempurna dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan sehingga kita mengeluarkan zakat fitrah. فإذا انتهى رمضان ودخل عيد الفطر هنا الرجل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن أسرته أو عنه وعمن يعول من أسرته. Maka ketika orang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, wajib bagi seseorang dan orang yang mempunyai tanggungan keluarga dan orang yang berada pada tanggungannya untuk mengeluarkan zakat fitrah dari semua orang yang dia tanggung, baik itu keluarganya ataupun semua orang yang masih berada dalam tanggungannya. فتخرج عن طفله حتى ولو كان صغيرا رضيعا وعن من كان مريضا لا يجب عليه الصوم وأيضا عمن كل تلزم عنه نفقته. Maka orang ini wajib mengeluarkan zakat baik terhadap bayi yang ada dalam keluarganya walaupun dia masih dalam susuan ibunya, terhadap orang tua yang mungkin sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, dan semua orang yang masih berada dalam tanggungannya. Dalam tanggungannya ini artinya bagaimana? Orang yang masih wajib dia nafkahi. طيب حتى نخرج زكاة الفطر لا بد من شروط. أولا لا بد أن يكون مسلما. الكافر لا يخرج زكاة الفطر لأنه كافر. Maka untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ada beberapa syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Di antaranya adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah ini adalah orang yang beragama Islam. Orang yang kafir tidak beragama Islam maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah ini. أما المرتد وهو الذي كفر رجع عن الإسلام ارتد ترك الإسلام ثم عاد إليه مرة أخرى نقول له يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عن عامك هذا وعن كل عام لم تخرج فيه زكاة الفطر. فمثلا هو ارتد منذ 5 سنوات ثم رجع إلى الإسلام في رمضان هذا، نقول له يجب عليك أن تخرج 5 زكوات فطر عن السنوات الماضية كما يجب عليك قضاء الصلوات التي فاتت
وكما يجب عليك قضاء الصيام الذي فات أيضا. Bagaimana kemudian hukum orang yang murtad? Murtad ini adalah orang yang awalnya memeluk agama Islam, kemudian dia murtad, keluar dari agama Islam beberapa tahun, kemudian dia masuk Islam kembali. Orang yang seperti ini ketika dia masuk Islam kembali, pernah murtad, misalkan dia katakan murtad selama 5 tahun, maka selama 5 tahun ini dia wajib mengqadha daripada zakat fitrah yang sudah dia tidak bayarkan. Misalkan 5 tahun, maka dia wajib mengqadhanya, menggantinya selama 5 tahun. Termasuk juga dia wajib mengqadha semua puasa wajib yang sudah dia tinggalkan. Dia juga wajib mengqadha semua salat yang sudah dia tinggalkan selama dia murtad, keluar dari agama Islam itu. طيب نعطي شيئا بسيطا. كيف يرتد المسلم؟ كيف يترك دينه؟ مثلا رجل أو كما نرى في الشباب الآن، الشباب الملحدين، حصلت عنده شبهة في العقيدة أو شبهة في دينه فترك الإسلام، فتحصل له شبهة فيترك الإسلام. مثلا عندما يفكر ويقرأ كتبا للملحدين يرى أن هذا الكون ليس له إله فيترك الإسلام ويرجع عن الإسلام. هذا واجب المسلمين تجاهه أن يحلوا له هذه الشبهة وأن يبينوها له، فإذا رجع إلى الإسلام مرة أخرى طولب بهذه الأشياء كما قلنا. Maka mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana di zaman sekarang ini orang kok bisa murtad? Ada nggak orang murtad? Ini benaran terjadi, kata Syekh Amr. Jadi sekarang hatta di negara-negara Arab itu, pemuda-pemuda, orang yang masih muda, tidak tersentuh ajaran Islam dari kecil, tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya, maka ketika dia memasuki usia remaja, dia mengalami keraguan dalam agamanya, dalam akidah Islamnya. Apalagi misalkan dia kemudian terpapar buku-buku yang ditulis oleh orang-orang barat yang memang ateis. Sekarang banyak orang ateis itu menulis buku tentang bahwasanya misalkan Tuhan itu tidak ada. Itu banyak. Beberapa tokoh orang barat menulis tentang itu. Ketika dia membaca itu kemudian muncul keraguan, sehingga muncul dalam dirinya ragu terhadap agama Islam, sehingga dia keluar dari agama Islam. Sehingga kemudian ketika dia balik lagi, misalkan dia mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan, maka ini yang kemudian kita sebutkan orang yang murtad, sempat keluar dari Islam kemudian dia balik lagi kepada agama Islam. فنسأل الله أن يثبتنا ويثبت أولادنا على الإيمان خاصة في هذا الزمان والشبكة العنكبوتية وشبكات الإنترنت مفتوحة والشباب يستمع ما يريد، فأحيانا تلقى إليه شبه في قلبه عن الإسلام فيترك الإسلام ويترك الصلاة بحجة أن هذا الدين يعني لا يصلح، كما يفعل المستشرقون والصهاينة بإلقاء الشبه على أولاد المسلمين خاصة في هذه الشبكات. فلا بد أن يتحصن الشباب ضد هذه الأفكار من صغرهم. Apalagi zaman sekarang, kata beliau, ketika internet ini sudah gampang sekali kita akses. Anak-anak muda sudah mendengarkan apa yang mungkin zaman dahulu tidak didengarkan. Orang-orang termasuk orang orientalis, orang-orang Zionis ini gencar kemudian membuat propaganda terhadap anak muda ini, sehingga muncul keraguan dari mereka. Mudah-mudahan kita mampu menjaga anak-anak muda kita, anak-anak kita, karena zaman sekarang internet begitu masif sehingga mereka mendengarkan apa yang kemudian kita anggap sebagai keraguan dalam agama Islam. طيب هذا هو الشرط الأول أن يكون مسلما. الشرط الثاني حتى يخرج زكاة الفطر هو غروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان. Yang kedua, syarat untuk seseorang bisa kemudian wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari di akhir dari bulan Ramadan. طيب هنا المسلم الذي يجب عليه إخراج زكاة الفطر أن يكون أدرك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال. آخر جزء من رمضان وهو غروب شمس آخر يوم منه، وأول جزء من شوال هو أول الليل يعني عند صلاة المغرب، فيكون أدرك جزئين
آخر وقت من رمضان وأول وقت من شوال. Maka orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini syaratnya begini. Dia harus kemudian di bulan Ramadan terakhir ketika matahari tenggelam tanggal 29 atau 30 itu di bulan Ramadan, dia nutut kepada hal itu, dan juga dia nutut tanggal 1 dari bulan Syawal, artinya dia sholat maghrib di situ. Orang yang kemudian nutut akhir bulan Ramadan dan kemudian awal bulan Syawal, maka orang yang demikian ini yang wajib membayar zakat fitrah. فلو مثلا عندي رجل توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، توفي قبله، هذا لا زكاة فطر عليه، لا تجب عليه زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه لم يدرك أول جزء من وقت شهر شوال. Maka misalkan ada dari orang yang kemudian dia meninggal sebelum tanggal 30 dari bulan Ramadan, sehingga dia tidak nututi tanggal 1 Syawal, awal tanggal 1 Syawal. Maka orang yang meninggal sebelum 30 Ramadan ini tidak wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. طيب ولو عندي طفل ولد قبل غروب شمس آخر شهر رمضان وأدرك أول ليلة العيد أول جزء من شوال، هنا يجب على وليه إخراج زكاة الفطر عنه. Sebaliknya, misalkan ada bayi lahir sebelum tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan dan dia nututi tanggal 1 Syawal, maka wajib bagi orang tuanya untuk membayarkan zakat fitrah dari bayi yang lahir sebelum tanggal 30 Ramadan itu. حتى ولو بعد إدراكه أول جزء من شوال توفي أيضا سيخرج عنه هذا الطفل، سيخرج عنه زكاة الفطر أيضا. Maka andaikan bayi yang baru lahir ini kemudian hanya nututi sebentar saja dari tanggal 1 Syawal, lahir di tanggal akhir di bulan Ramadan, kemudian masuk tanggal 1 Syawal dia lahir, masih hidup, kemudian meninggal sebentar begitu, tapi menututi tanggal 1 Syawal, maka bayi yang semacam ini wajib bagi orang tuanya masih untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. طيب لو ولد بعد غروب الشمس، غربت الشمس ثم ولد، لا زكاة فطر عليه لأنه لم يدرك آخر جزء من رمضان. Maka adapun bayi yang lahir dan sudah masuk tanggal 1 Syawal, matahari sudah tenggelam, dia baru lahir, maka bayi yang seperti ini tidak wajib dibayar zakat fitrahnya. نأتي إلى الشرط الثالث أن حتى يخرج زكاة الفطر أن يملك قوت ليلته أي ليلة العيد ويوم العيد. المسلم الذي سيخرج زكاة الفطر، طبعا لا نقول فقير ولا مسكين، المسلم الذي معه قوت ليلة العيد ويوم العيد، يعني ما يكفيه طعام وشراب بيوم العيد وليلته، هذا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. Kemudian syarat berikutnya adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu apa? Ketika dia pada tanggal akhir bulan Ramadan dan hari raya itu dia mempunyai makanan pokok yang cukup untuk dia dan keluarganya. Apabila dia mempunyai makanan pokok yang cukup pada tanggal 3 di akhir bulan Ramadan dan pada hari raya Idul Fitri, maka yang seperti ini wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. مثلا رجل معه 3 أولاد وزوجته، إذن الأسرة 5 أولاد، خمسة أفراد. ال5 أفراد في ليلة العيد ويومه يكفيهم مثلا طعام وشراب ب150 ألف مثلا روبية. إذن هنا ملك قوت يومه وليلته فيجب عليه إخراج زكاة الفطر. Maka misalkan ada keluarga, ayah, ibu dan 3 orang anak, maka ada 5 orang yang tinggal di keluarga itu. Apabila keluarga ini misalkan cukup bagi mereka, misalkan 150.000 untuk pada hari akhir bulan Ramadan dan di awal hari raya itu cukup misalkan 150.000 untuk makan, minum dan lain-lain, maka yang sudah seperti ini wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. طبعا قلنا الإسلام حدد هذا الحد الأقل جدا لأن كثيرا من الناس سيأتي إليه بزكاته، هذا يخرج زكاة ما فطره لهذا الفقير وهذا سيأتي له. إذن قلنا له حتى تزكي صومك تطهره يكون نظيفا ما فيه شيء، أخرج زكاة الفطر حتى ولو كنت أقل من الفقير بكثير.
Maka kenapa kemudian dalam Islam orang itu syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sangat minimal dia punya apa yang harus dimakan pada tanggal 30 dan hari raya. Kenapa? Karena zakat fitrah itu fungsinya untuk membersihkan diri kita, membersihkan menyempurnakan puasa yang sudah kita lakukan walaupun dia termasuk orang fakir misalkan. Kenapa? Ketika dia nanti mengeluarkan, karena dia fakir mungkin nanti juga dapat bagian dari zakat. Maka syarat minimalnya seperti itu. Amma iza dakhalat ليلة العيد وما عنده قوته ولا قوت أولاده في هذه الليلة وهذا اليوم نقول له سقطت عنك زكاة الفطر. Adapun orang yang misalkan sampai masuk malam hari raya dia nggak punya makanan yang cukup untuk dirinya dan keluarganya, maka orang yang seperti ini gugur baginya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. طيب نأتي إلى مسألة أخرى. من أي شيء نخرج زكاة الفطر؟ من أي طعام نخرج زكاة الفطر؟ Maka sekarang kita bahas pembahasan yang lain, yaitu pertanyaannya begini, dari jenis makanan apa kita wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib di zakat fitrah itu makanan yang seperti apa? غالب قوت البلد، يعني مثلا هنا في إندونيسيا الناس تأكل الرز كثيرا، إذن تخرج زكاة الفطر من الرز. لكن هناك علماء نظروا إلى مصلحة الفقير، فلو عندي فقير في الحي مثلا والناس تعلم أنه فقير وكل الناس جاءوا له برز سيكون عنده رز كثير جدا، فهناك علماء مثل سيدنا الإمام الحسن البصري، سيدنا الإمام الثوري، سيدنا الإمام أبو حنيفة قالوا نخرج له القيمة، نعطي له قيمة زكاة الفطر حتى يستفيد منها، وهذا هو الأصلح للفقير. Maka yang kita keluarkan ketika mengeluarkan zakat fitrah adalah makanan pokok di daerah kita masing-masing. Maka di Indonesia ini kita makanan pokoknya adalah beras, maka yang kita keluarkan adalah beras. Walaupun begitu, ada beberapa pendapat dari para imam, semisal Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri dan lain-lain, mengatakan bahwasanya andaikan kemudian orang itu membayar zakat fitrah seharga beras itu tidak ada masalah. Karena begini, kadang-kadang ada misalkan orang miskin di perkampungan kita, di sekitar kita, andaikan dia hanya dikasih beras, maka yang terkumpul hanya beras. Sedangkan dia mungkin butuh lauk, butuh untuk sesuatu yang lain, maka boleh menurut beberapa imam untuk memberikan zakat fitrah itu berupa harganya, karena ini menjadi maslahah bagi orang fakir tersebut. طبعا سيخرج علينا ناس جماعة من الناس هكذا يقولون لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا. نقول لهم أئمة كثيرين، سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمير المؤمنين أجاز إخراج زكاة الفطر مالا، سيدنا الإمام الحسن البصري، سيدنا الإمام الثوري، سفيان الثوري، سيدنا الإمام أبو حنيفة. وطالما هؤلاء أئمة كبار أجازوها لا مانع أن نأخذ برأيهم، وهذا الخلاف في الدين رحمة وهو في مصلحة الفقير. أما إذا أخرجنا له كل يخرج له رز طبعا سيكون عنده كثير وأحيانا يتصرف فيه يبيعه بمال قليل، فأنت إذا أعطيته المال في يده انتفع. Maka nanti mungkin Anda akan mendengar beberapa pendapat dari orang nggak boleh kalau zakat fitrah harus dikasihkan berupa beras, harus berupa makanan pokok. Maka kita menjawab orang yang seperti ini, betapa banyak dari para imam itu yang memperbolehkan untuk membayar seharga beras. Misalkan adalah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, kemudian Hasan al-Basri, Sayyidina kemudian Abu Hanifah dan para imam yang lain. Mereka memperbolehkan. Mereka ini para imam yang beberapa sampai kepada tataran mujtahid. Daripada kemudian seorang miskin terkumpul beras banyak di rumahnya dan dia butuh untuk beli yang lain sehingga dia menjual beras itu dengan harga yang murah, kenapa tidak lebih baik kita memberikan seharga beras itu yang lebih manfaat bagi orang miskin ini? متى ندفع زكاة الفطر؟ في أي وقت؟ يجوز أن تدفع زكاة الفطر من أول يوم رمضان إلى أن تخرج إلى صلاة العيد.
في أي وقت من هذه الأوقات يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر. Nah, kemudian kapan kita harus bayar zakat fitrah ini? Waktunya kapan? Waktunya adalah sejak awal dari bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan sampai kemudian sholat Idul Fitri. Itu adalah masa tenggang waktu kita boleh mengeluarkan zakat fitrah. طيب، أما إذا نسي وصلى العيد ولم يخرج زكاة الفطر، هنا طبعا كنا في وقت الاستحباب إلى وقت صلاة العيد. بعد صلاة العيد دخل في وقت الكراهة إلى غروب شمس يوم العيد. إذا لم يخرجها قبل صلاة العيد يخرجها بعد صلاة العيد، لكنه نقول له تأخيرك هذا فيه كراهة، يعني شيء غير جيد. Bagi orang yang lupa, misalkan lupa tidak membayar zakat fitrah sampai selesai sholat Idul Fitri, maka masih wajib dia mengeluarkan zakat fitrah itu sampai tenggelamnya matahari di hari raya itu. Tetapi kita hukumi orang yang membayar zakat fitrahnya pada hari raya ini, hukumnya adalah kemakruhan, ada sedikit kemakruhan di sana. فإذا غربت شمس يوم العيد ولم يخرج زكاة الفطر نقول له هنا أثمت، يعني عليك ذنب ووجب عليك إخراجها، لكن إخراجها سيكون قضاء. إلى غروب الشمس كان أداء أحبه الشرع في هذا الوقت، أما بعد غروب الشمس يوم العيد كان قضاء، كمن ترك مثلا صلاة الصبح ولم يصليها إلا قبل صلاة الظهر، ترك وقت الأداء وصلاها في وقت القضاء. Adapun orang yang kemudian tidak membayar zakat fitrahnya nih sampai tenggelamnya matahari di hari raya Idul Fitri, maka sudah habis masa untuk kemudian bayar zakat fitrahnya. Dalam artian apa? Dia masih harus membayarnya dan dia berdosa dalam hal ini karena tidak membayar sampai tenggelamnya matahari pada hari Idul Fitri. Dia berdosa dan masih harus membayarnya dengan qadha. Bukan lagi ada. Seperti kita sholat, misalkan kita meninggalkan sholat zuhur sampai keluar waktunya, kita wajib masih melaksanakan sholat zuhur tapi dengan qadha, menggantinya. Maka orang yang tidak membayar zakat fitrah sampai hilang waktunya ini, sampai habis waktunya, dia masih wajib membayarnya walaupun itu adalah qadha. يعني نوضح شيئا، مثلا عندي صلاة الصبح لها وقت من أول أذان الصبح إلى طلوع الشمس، نسمي هذا الوقت وقت أداء، يعني الشرع الشريف الإسلام قال لك أد الصلاة في هذا الوقت، فإذا طلعت الشمس ولم تؤدي الصلاة يجب عليك أن تؤديها أيضا وتأسم، تأخذ ذنبا على التأخير، لكن تؤديها قضاء لا ثواب لك، أما إذا أديتها أداء لك الثواب. Kita jelaskan sedikit tentang masalah qadha dan ada ini. Misalkan waktu salat subuh itu adalah waktu yang tertentu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Maka andaikan ada orang sampai terbit matahari dia tidak melaksanakan salat subuh, maka tetap wajib dia melaksanakan salat subuh tetapi dengan qadha. Dan orang yang seperti ini ya'sam, dia berdosa. Dan pahala yang dia lakukan ketika sudah dilaksanakan qadha ini tidak sama ketika dia lakukan secara ada. Bahkan dikatakan hampir tidak ada pahalanya, tapi masih wajib untuk dilakukan karena itu adalah kewajiban. Naam. Nati كم نخرج زكاة الفطر؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاع من الأرز. الصاع يساوي 2 كيلو أرز وحوالي 40 جراما. طيب 2 كيلو أرز ستخرج عن نفسك أنت 2 أو إلى 3 كيلو أرز، أيضا عن أولادك كل واحد منهم 3 كيلو أرز، وعن الزوجة أيضا 3 كيلو أرز. Kemudian berapa jumlah zakat yang harus kita keluarkan dari masing-masing dari kita? Ulama mengatakan itu adalah ukurannya adalah 1 sok dari beras, 1 sok dari gandum, 1 sok daripada tamr ya. Kemudian 1 sok ini kalau kita hitung dengan kilogram sekarang sekitar 2,5 kg lebih. Maka baiknya kalau kita memang ingin melebihkan daripada bilangan ini, kita sampaikan kepada 3 kilo. Jadi kita lebihkan sehingga kalau kita punya keluarga 3, maka masing-masing dari kita 3 berarti kita mengeluarkan 9 kg daripada beras. طيب لو الفقير الذي ستعطيه الرز عنده رز كثير
إذن ستحسب قيمة 3 كيلو رز أو 2 كيلو رز و40 جرام وتعطي مقدارها من المال له. مثلا 2 كيلو رز و40 جرام يساوي مثلا 30,000. إذن ستعطي له عن نفسك 30 وعن كل واحد ممن تلزمه نفقتك 30 أيضا. Nah, misalkan ada orang miskin tetapi di rumahnya sudah berasnya tersedia sangat banyak, maka kita ngambil pendapatnya para imam yang saya sebutkan tadi, maka kita boleh membayarkannya dengan seharga daripada beras. Katakanlah 3 kilo beras itu katakanlah 30.000 atau 30.000 sekian, maka kita kalikan sejumlah anggota bilangan keluarga kita, misalkan 100.000 kita berikan kepada orang fakir itu. طيب هل كل أولادك ستخرج عنهم زكاة الفطر المتزوج وغير المتزوج؟ نقول لك لا، ولكن من تلزمه نفقتك فقط. أما الكبير الذي بلغ ويعمل هذا يخرج زكاته عن نفسه. Maka sekarang kita bertanya, apakah kita wajib mengeluarkan zakat? Misalkan kita punya anak sudah berkeluarga, sudah menjadi keluarga. Kita jawab, tidak. Yang kita wajib bayar zakat fitrahnya adalah orang yang wajib kita nafkahi. Tetapi andaikan ada anak kita yang sudah dewasa, dia mampu bekerja dan membayar zakat fitrahnya sendiri, maka yang seperti ini membayar zakat fitrah dari uangnya sendiri. Yang wajib kita bayarkan adalah orang yang masih berada dalam nafkah kita. طيب الكبير هذا ابنك الكبير إذا كان يتعلم أنت أرسلته لطلب العلم كالأولاد الذين عندهم 16 سنة و28 سنة ويتعلم، أذنت له في العلم، إذن هنا أنت تخرج عنه لأنه لا يملك مالا ليخرج عن نفسه ولا يعمل. Kemudian bagaimana sekarang dengan mahasiswa usianya 17, 18, 19 sudah besar tetapi masih kita biayai, misalkan dia kuliah, ini juga dianggap sebagai orang yang berada dalam nafkah kita. Walaupun dia sudah besar, bisa mencari uang sendiri, tapi dia masih dalam masa belajar, nafkahnya masih kita tanggung. Maka seperti ini masih wajib Anda keluarkan zakatnya, masih berada dalam tanggungan Anda zakatnya. طيب وأيضا الكبير الذي لا يستطيع العمل، كبير ولكن عاجز لا يستطيع العمل. وأيضا أبيك وأمك إذا كان ليس لديهما عمل وليس لديهما مال تخرج زكاة الفطر عنهما لأنهما تلزمهما نفقتك. Begitupun juga orang dewasa tetapi tidak mampu lagi bekerja, sudah nggak punya pekerjaan, maka wajib bagi anak yang menanggung nafkahnya untuk mengeluarkan zakatnya. Termasuk juga orang yang sudah kemudian tua, orang tua kita, bapak kita, ibu kita yang sudah berada di tanggungan kita, tidak bekerja lagi, juga wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. طيب لو أنت سافرت إلى دولة أخرى وأولادك في دولة أخرى، إذن أنت ستخرج زكاة فطرك في الدولة التي أنت فيها. مثلا أنا هنا في إندونيسيا سأخرج زكاة الفطر هنا في إندونيسيا. أما أولادي في مصر سيخرجون زكاة الفطر ماذا؟ في مصر. يعني كل واحد في بلده. Misalkan ada kasus, ada ayah berada di satu negara dan anak-anaknya di negara lain. Seperti saya, sekarang saya berada di Indonesia, sedangkan anak-anak saya berada di Mesir. Maka saya yang berada di Indonesia ini mengeluarkan zakat fitrah saya di Indonesia. Adapun anak-anak saya yang berada di Mesir mengeluarkan zakat fitrah mereka di Mesir. Naam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kalau ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan kepada Syekh Amr, saya persilahkan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang akan saya tanyakan, ketika orang masyarakat kita ini sudah mengeluarkan zakat berupa uang, jadi kepada kita sebagai amil di sini, apakah kita uang itu kita jadikan beras, belikan beras, atau kita serahkan kepada orang-orang tetap berupa uang itu? Itu yang pertama. Yang kedua, amin. Di pedesaan biasanya orang itu di musola-musola, langgar-langgar itu mengangkat dirinya sebagai amil tanpa surat dari mungkin lembaga amil zakat yang ada di kecamatan atau mungkin yang ada di kabupaten. Itu bagaimana hukumnya?
Jadi dia menganggap dirinya sebagai amil dan mengambil bagian dari zakat itu, mengambil bagian amil. Itu Ustaz, dua pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. As-su'al al-awwal, مثلا هناك مؤسسة عامل ولكن الزكاة يعني يأتي منهم بالفلوس بالروبية، يعني هل يعني هم يشترون الروس لكي يوزعون للفقراء أو الفلوس فقط يعني يعطيها للفقراء؟ نعم، سؤال جيد. الآن أصبح يعني في معظم الدول الإسلامية هناك مؤسسات تجمع زكاة المال أو زكاة الفطر وتعطيها للفقراء، وهذا عمل جيد جدا. يعني هذا مهم. لماذا؟ لأن المؤسسات هذه تبحث عن الفقراء وتبحث عن أحوال الناس، بخلاف مثلا أنا رجل لا أعرف الناس ولا أعرف أين الفقراء، فأذهب بزكاة مالي أو زكاة الفطر إلى هذه المؤسسة. إذن نقطة المؤسسات شيء جميل. طيب، النقطة الثانية، هذه المؤسسة هل ستخرج عندما تأخذ مني المال وتريد أن تعطي للفقراء، هل تعطي رز أم تعطي مال؟ حسب حاجة الفقير، حسب حاجة الفقير. فإذا كان الفقير يحتاج إلى الرز المؤسسات تعطي له رز، وإذا كان يحتاج إلى مال وعنده الرز الزكاة تعطي له المال. طبعا هذا في زكاة الفطر، لا نتكلم عن زكاة المال. Baik, poin yang pertama yang saya pertanyaannya bagus sekali. Poin pertama adalah adanya amil ini, adanya yayasan-yayasan yang menerima zakat seperti ini bagus sekali. Kenapa? Saya bilang begini, kita ini mungkin tidak mengetahui mana yang fakir yang ada dalam lingkungan kita. Kita kadang-kadang tidak mengetahui. Maka adanya yayasan, adanya amil seperti ini, mereka memang tugasnya mencari. Mereka mencari mana yang kemudian membutuhkan bantuan keuangan ataupun bantuan beras. Maka ini adalah poin yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus diberikan oleh muassasah atau amil ini ketika sudah mendapatkan zakat fitrah ya, baik itu berupa beras ataupun berupa uang. Maka yang harus diketahui adalah kita memberikannya tergantung kebutuhan orang miskinnya. Ketika dia sudah punya banyak beras, maka mungkin dia butuh hal yang lain, maka kita berikan uangnya. Kalau memang ada orang yang butuh terhadap beras, maka kita berikan berasnya. Begitu, tergantung daripada kebutuhannya. Kemudian as-su'al asani, hunaka fi Indonesia fi ba'dil rif wa fi ba'dil qarya rajul wahid في مصلاه في مسجده يعني يعمل كأنه عامل بدون أي تصريح من الدولة أو من الرئيس، هكذا يعمل كأنه عامل، يعني يجمعون زكاة الفطر ويأخذون منه كعامل. ما حكم هذا الرجل؟ أنه ليس عنده التصريح من الدولة بأنه عامل، ولكن يعامل معاملة كأنه عامل في قريته ويجمعون زكاة الفطر ويأخذون منه لأنه يعني عامل الزكاة، عنده نصيب من الزكاة، يعطون له الزكاة التي من الناس وهو يقوم بتوزيعها. نعم، يقوم بتوزيعها ولكن يأخذون منه لأنه عامل، يعني عندنا عامل يعني نصيب من الزكاة. ما حكم هذا الرجل؟ يعني على حسب ما فهمت من السؤال، عندي رجل عامل، طبعا أهل القرية يعرفون أنه يعمل في المسجد وليس موظفا من الدولة، طبعا لا بأس، لكن هو يعمل في المسجد وأهل القرية يأتون إليه بزكاة الفطر، وهذا الرجل يقوم بتوزيعها للفقراء. طبعا هنا ننظر إذا كان هذا الرجل أمينا على أموال زكاة الفطر التي يأخذها من الناس ويوزعها للفقراء، إذا عرفنا أمانته لا بأس أن نعطي له الزكاة ثم يقوم هو بتوزيعها. أما إذا اكتشفنا أنه غير أمين ولا يعطي الزكاة للفقراء وإنما يعطيها لأصحابه أو لأحبابه أو يأخذها لنفسه، هنا لا يجوز لنا أن نعطي له زكاة الفطر. Baik, sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh Syekh Amr dari pertanyaan itu, beliau berkata begini, kalau memang ada di desa orang yang seperti itu menganggap dirinya adalah amil, tetapi dia orangnya amanah,
Artinya amanah bagaimana? Ketika dia mendapatkan zakat fitrah itu, dia memang betul-betul membagikannya kepada fakir miskin. Maka yang seperti ini nggak apa-apa kita kasihkan kepada dia. Namun apabila misalkan orangnya tidak amanah, yang diberi hanya keluarganya sendiri, atau bahkan dia banyak mengambil harta zakat itu, maka kita tidak memberikan zakat kepada orang demikian. Ma hukmu hadzal rajul? Masalan, yakni lam ya'ti at-tasrih min ad-daulah bi annahu amil. Yakni يجمعون الزكاة بدون التصريح من الدولة، هل يجوز له؟ نعم. هنا ننظر إلى قانون الدولة. هل الدولة تبيح هذا العمل أن يتطوع شخص ليجمع زكاة الناس ويقوم بتوزيعها؟ هل الدولة في قانونها أن هذا العمل لا بأس به؟ فإذا كان في قانون الدولة أن هذا العمل لا بأس به، خلاص ما في مشكلة. أما إذا كانت الدولة تجرم هذا لأن السرقات تحدث كثيرا أو غيره، أو الأفضل إلى مؤسسة وهو يقوم بتسجيل هذا الأمر عند الدولة، إذن لا بد كما أمرت الدولة أن يسجل وأن يكون الأمر قانونيا. Adapun masalah perizinan, menurut Syekh Amr ini kita lihat dahulu tentang hukum yang berada misalkan di Indonesia. Di Indonesia ini negara memperbolehkan tidak masjid-masjid itu mengumpulkan zakat fitrah. Kalau memang diperbolehkan, tidak ada masalah, maka itu boleh-boleh saja. Adapun misalkan negara menganggap ini tidak boleh dikarenakan kalau dibiarkan seperti itu banyak orang yang kemudian mengambil keuntungan, maka tentunya hal ini tidak boleh. Jadi kita lihat peraturan undang-undang yang ada di setiap negara. Kalau memang dibolehkan masjid-masjid misalkan mengumpulkan zakat fitrah dan dibagikan, maka itu tidak masalah menurut beliau. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Nah. Oh, fadhil. Bismillah. Yang terakhir pertanyaan saya, di desa-desa itu banyak mengeluarkan zakat terhadap orang tuanya sendiri. Jadi saya pikir di desa itu banyak sekali. Jadi zakatnya dikasihkan kepada orang tuanya sendiri yang masih dalam tanggungannya. Itu bagaimana Ustaz? Nah, ya, terima kasih. Baik. As-su'al yakni kaifa hukmu ikhrajuz zakah liman nafaqatuhu fi aidina. Masalan yu'ti zakah li walidihi, ma hukmu dhalik? طبعا هذا تجب عليك نفقته، فطالما تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطي من زكاة مالك أو زكاة الفطر إليه، لأنك واجبة عليك نفقته فكأنها تعود إليك مرة أخرى. Maka kata Syekh Amr, zakat ini harus diberikan kepada orang lain. Orang yang masih berada dalam tanggungan kita itu tidak boleh menerima zakat kita. Karena apa? Ya muter-muter saja, kita keluarkan sendiri, ya muter-muter di situ saja. Maka zakat itu harus dikeluarkan kepada orang lain. Kalau yang orang tua kita wajib kita zakati. Tanpa wajib zakat kita pun akan memberikan nafkah. Jadi harus diberikan kepada orang lain. Nah, syukran. Nah, nakhtim bidu'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد نتوجه بك إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت وفي هذا الصباح في قضاء حوائجنا. آمين. اللهم شفعوا فينا بجاه عندك واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه، وفرحنا به في عرصات يوم القيامة، واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.